मोहन सिंह ओबराय 15 अगस्त सन 1900 को जेहलम के एक गांव में पैदा हुए। उनके बाप पेशावर में ठेकेदारी का काम करते थे, मगर मिस्टर ओबराय अभी सिर्फ 6 महीने के थे कि उनके बाप का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद मिस्टर ओबराय बेवसीला होकर रह गए। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने सरगोधा से मैट्रिक किया और लाहौर से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। इसके बाद माली दुश्वारी की बिना पर वो तालीम जारी न रख सके। मिस्टर ओबराय ने अपनी जिंदगी के हालात लिखे हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की संडे एडिशन 12 अगस्त सन 1990 में छपे हैं। वो लिखते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद जब मैंने देखा कि अब मैं मजीद तालीम हासिल नहीं कर सकता, तो ये मेरी जिंदगी में बड़ी तशवीश का लम्हा था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मौजूदा तालीमी लियाकत के जरिए मैं कोई सर्विस हासिल नहीं कर सकता। सर्विस से महरूमी उन्हें बिजनेस के मैदान में ले गई। ये कारोबारी जद्दोजहद की एक लंबी कहानी है, जिसको मज़कूरा अखबार में देखा जा सकता है। खुलासा ये कि 1924 में वो मामूली तौर पर एक होटल के काम में शरीक हुए। 1939 में जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई तो वो कलकत्ता में अपना एक होटल शुरू कर चुके थे। उनका काम बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आज वो एक होटल एम्पायर के मालिक हैं। हिंदुस्तान के अक्सर बड़े शहरों में उनके होटल ओबराय के नाम से कायम हैं। इसके अलावा सिंगापुर, सऊदी अरब, श्रीलंका, नेपाल, खलीज, मिस्र और अफ्रीका में उनके बड़े बड़े होटल कामयाबी के साथ चल रहे हैं। मिस्टर ओबराय को सर्विस के मैदान में जगह नहीं मिली, तो उन्होंने बिजनेस के मैदान में इससे ज्यादा बड़ी जगह अपने लिए हासिल कर ली। यही मौजूदा दुनिया में कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। यहाँ वो कामयाब होता है जो गिरने के बाद दोबारा उठने की सलाहियत का सबूत दे सके। अगर एक मैदान में आपको मौके न मिले तो दूसरे मैदान में मेहनत शुरू कर दीजिए। ऐन मुमकिन है कि आप दूसरे मैदान में वो सब कुछ पालें जिसकी उम्मीद आप पहले मैदान में किए हुए थे। डॉक्टर सालिम अली सन 1896 ता 1987 को इल्म तयूर में गैर मामूली मकाम मिला। हिंदुस्तान ने इनको पद्मा भूषण का एजाज दिया। बरतानिया ने इनको गोल्ड मेडल से नवाजा। हॉलैंड ने उनको गोल्डन आर्क अता किया। आलमी इदारा वाइल्ड लाइफ ने उनको इनाम के तौर पर $50,000 दिए। हिंदुस्तान की 3 यूनिवर्सिटियों ने एजाजी तौर पर उनको डॉक्टरेट की डिग्री अता की। वो राज्य सभा के मेंबर बनाए गए, वगैरह वगैरह। डॉक्टर सालिम अली को ये गैर मामूली कामयाबी एक गैर मामूली नाकामी के जरिए हासिल हुई। वो बम्बई के एक कुंजान इलाका खेतवाड़ी में पैदा हुए। बीए तक तालीम हासिल करने के बाद उन्हें रोजगार की जरूरत हुई, मगर जब वो रोजगार की तलाश में निकले तो उनके अल्फाज में हर इदारे और हर दफ्तर में उनके लिए जगह नहीं, यानी नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ था। इस नाकामी ने उनके लिए नई कामयाबी के रास्ते खोल दिए। एक रोज उन्होंने एक छोटी चिड़िया पकड़ी। उसको देखा तो उसमें एक गैर मामूली खासियत नजर आई। उसकी गर्दन पीले रंग की थी। उन्होंने इसकी तहकीक शुरू कर दी। उन्होंने इल्म तयूर के मौजू पर बहुत सी किताबें पढ़ डाली। उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई, यहाँ तक कि उन्होंने एक दस्ती दूरबीन हासिल की। अब उनका काम ये हो गया कि इधर उधर जाकर चिड़ियों का मुशाहिदा करें और उनके हालात अपनी डायरी में लिखें। आखिरकार उन्होंने इल्म तयूर में इतनी महारत पैदा की कि खुद इस फन को नई जहतों और नई वसअतों से आशना किया। उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हैं। एक किताब में उन्होंने बरे-सगीर हिंद की 1200 चिड़ियों के हालात लिखे हैं। उनकी दूसरी किताब तुयूर हिंद है, जो 11 बार छप चुकी है और आलमी सतह पर पढ़ी जाती है। डॉक्टर सालिम अली को ज़मीनी इदारे में जगह नहीं मिली थी। उन्होंने आसमानी मुशाहिदे में अपने लिए ज़्यादा बेहतर काम तलाश कर लिया। इनको मुल्की मुलाजमत में नहीं लिया गया था, मगर अपनी आला कारकर्दगी के जरिए वो आलमी एजाज के मुस्तहिक करार पाए। फासले पर रहो। सड़क पर बैक वक्त बहुत सी गाड़ियां दौड़ती हैं, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। इसलिए सड़क के सफर को महफूज हालत में बाकी रखने के लिए बहुत से कायदे बनाए गए हैं। ये सड़क के कायदे, ट्रैफिक रूल्स, सड़क के किनारे हर जगह लिखे हुए होते हैं, ताकि सड़क से गुजरने वाले लोग उन्हें पढ़ें और उनकी रहनुमाई में अपना सफर तय करें। दिल्ली की एक सड़क से गुजरते हुए इसी किस्म का एक कायदा बोर्ड पर लिखा हुआ नजर से गुजरा। उसके अल्फाज ये थे, फासला बरकरार रखो, कीप डिस्टेंस। मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि इन 2 लफ्जों में निहायत दानाई की बात कही गई है, एक मुकम्मल हिकमत है। इसका ताल्लुक सड़क के सफर से भी है और जिंदगी के आम सफर से भी।
موجودہ دنیا میں کوئی آدمی اکیلا نہیں ہے۔ ہر آدمی کو دوسرے بہت سے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کے سامنے اس کا ذاتی مفاد ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر ایک انا لیے ہوئے ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو پیچھے کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ ہم زندگی کے سفر میں فاصلے پر رہو کے اصول کو ہمیشہ پکڑے رہیں۔ ہم دوسرے سے اتنی دوری پر رہیں کہ اس سے ٹکراؤ کا خطرہ مول لیے بغیر ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اسی حکمت کو قرآن میں اعراض کہا گیا ہے۔ اگر آپ اعراض کی اس حکمت کو ملحوظ نہ رکھیں تو کہیں آپ کا فائدہ دوسرے کے فائدے سے ٹکرا جائے گا، کہیں آپ کا ایک سخت لفظ دوسرے کو مشتعل کرنے کا سبب بن جائے گا، کہیں آپ کی بے احتیاطی آپ کو غیر ضروری طور پر دوسروں سے الجھا دے گی۔ اس کے بعد وہی ہوگا جو سڑک پر ہوتا ہے، یعنی حادثہ، ایکسیڈنٹ۔ سڑک کا حادثہ آدمی کے سفر کو روک دیتا ہے، بعض اوقات خود مسافر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں مذکورہ اصول کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی ترقی کا سفر رک جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ خود اپنی زندگی سے محروم ہو جائیں، آپ تاریخ کے صفحے سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں۔ ماضی میں اور حال میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جب بھی کسی شخص نے اپنی مقررہ حد کو پار کیا، وہ لازمی طور پر برے انجام کا شکار ہوا۔ نیتین والیا ایک 3 سالہ بچہ ہے۔ وہ اپنے والدین وجے پال والیا اور سونیتا کے ساتھ شاہدرہ میں رہتا ہے۔ بچے کو چڑیا گھر دیکھنے کا شوق تھا۔ اس کے والدین اس کو دہلی کا چڑیا گھر دکھانے کے لیے لے گئے۔ مختلف جانوروں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ وہاں پہنچے جہاں سفید شیر کا پنجرا ہے۔ وہ شیر اور اس کے بچے کو دیکھنے کے لیے رکے۔ یہاں نیتین ریلنگ کے اندر داخل ہو گیا اور پنجرے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ شیرنی نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے لیا۔ لوگوں نے اس کو لکڑی سے مار کر ہٹایا، مگر اس دوران وہ بچے کا ہاتھ کندھے تک چبا چکی تھی۔ آپریشن کے بعد بچہ زندہ ہے، مگر وہ ساری عمر کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہو چکا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا 21 مارچ 1988 کے رپورٹر کے مطابق بچے کے والدین نے اس حادثے کی ذمہ داری چڑیا گھر کے کارکنوں پر ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجرے کے پاس کوئی چوکیدار موجود نہ تھا۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ فوراً اپنے سے باہر کسی کو تلاش کرتے ہیں جس پر حادثے کی ذمہ داری ڈال سکیں، مگر موجودہ دنیا میں اس قسم کی کوشش سراسر بے فائدہ ہے۔ یہاں حادثات سے صرف وہ شخص بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جو شخص خود بے قابو ہو جائے وہ لازماً حادثے سے دوچار ہوگا، خواہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے اس نے ڈکشنری کے تمام الفاظ دوہرا ڈالے ہوں۔ چڑیا گھر میں خونخوار جانور کے کٹہرے سے 4 فٹ کے فاصلے پر ریلنگ لگی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جانور کے مقابلے میں آدمی کو ایک محفوظ فاصلے پر رکھا جائے۔ اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پر ایک ریلنگ کھڑی ہوتی ہے۔ جو شخص ریلنگ کو حد سمجھ کر وہاں ٹھہر جائے وہ محفوظ رہے گا، اور جو شخص ریلنگ کو پار کر جائے وہ اپنے آپ کو حادثات سے نہیں بچا سکتا، نہ چڑیا گھر کے اندر اور نہ چڑیا گھر کے باہر۔